दर्द उठ रहा है, जो दर्द उठ रहा है, कलेजा के आस पास, कलेजा के आस पास। जो दर्द उठ रहा है कलेजा के आस पास, कलेजा के आस पास। इसकी दवा है गुंबदे खजरा के आस पास, खजरा के आस पास। इसकी दवा है गुंबदे खजरा के आस पास, खजरा के आस पास। একটা শের দেব, হুজুর দোয়া করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক মরার আগে আপনাকে যেন আমার নবীর দরবারে একবার হাজিরি দেওয়ার তৌফিক দান করেন। একটা কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকে বলবো আলে নবীর মহব্বতে, আওলাদে আলীর মহব্বতে নবীর পবিত্র ঘর মাদ্রাসার জন্য একটি দাওয়া হে গুম্বাদে খজরা के आस पास, खजरा के आस पास। गरीब दीवाना बोलছেন कब तक रहूंगा दूर मैं तैबा से हाजियो, तैबा से हाजियो। जिनारा हजे যাচ্ছেন इनादेरके देखे गरीब दीवानारा बोलছেন कब तक रहूंगा दूर मैं तैबा से हाजियो, तैबा से हाजियो। कब तक रहूंगा दूर मैं तैबा से हाजियो, तैबा से हाजियो। लेकर चलो मुझे भी मदीना के आस पास, मदीना अली दूल्हा मियां कलीमी, औलाद मौला आली दूल्हा मियां कलीमी। नबी पाकेर दुलारा मौला अलीर पियारा दूल्हा मियां कलीमी, औलाद मौला आली दूल्हा मियां कलीमी। একটা লোক ৫১,০০০ টাকা জোড়া হন তো, তারপর ছন্দ দিচ্ছি। মোরে অঙ্গনা অঙ্গিনা মোরে, না বলবো না থাক। ৫১,০০০ টাকা লাগবে, পারবেন? একজন হাত তুলেন, একজন হাত তুলেন। একটা লোক কলিমি দিওয়ানা, কলিমি মস্তানা। নতুন মাদ্রাসার ঘর হবে, ওই ঘরগুলো কমজোর হয়ে গেছে, অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। সাহিবে সাজ্জাদাও চাইছেন মাদ্রাসা নিজের জায়গায় আসবে, ওটা মসজিদ কমিটির মসজিদের জায়গা আছে জি। তো নতুন করে মাদ্রাসার ঘর যখন হবে কত খরচের বিষয় আছে বাপ। আর উনি তো আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য তো এই প্রস্তুতি, এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উনি কত কষ্ট করে এত ঠান্ডার রাতে এত দূরে এসে বসে আছেন। হ্যাঁ, তো একটা লোক পারবেন না ওনার মহব্বতে, নিজের মা বাবার ভালোবাসায় ৫১,০০০। सुभान अल्लाह। हबीब का चैन बड़ा दिल से काम ले लेना, मिलेगा चैन बड़ा दिल से काम लेगा, चैन बड़ा दिल से काम ले लेना, मिलेगा चैन बड़ा दिल से काम ले लेना। हो ना
तो आका का नाम ले लेना, उदास हो ना तो आका का नाम ले लेना। नारे तकबीर।